तो दा बेस रे बोले केनता चूज बोले बोले केनते काना केते वाटर केन ब्रांड रो केनते किना से ना ना ब्रांड चूज कलार ई बेस लगे जो দেখুন সবু লোক তো আজকাল হ্যান্ডমেড বি ইউজ করছেন हां हां তারপরে আমার ব্যান্ড লাগি বেস্ট সুইটেবল নেই সে हां दा हां লোক কিন্তু সে বেস্ট নাকি ডিজে হিসাবে ইউজ করছেন हां 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 প্যাড মার্কেট ডিজে হিসাবে ইউজ করে বদনাম করবার সুজেশনে চলেছেন কিন্তু আমি বেস্ট কাঁটা লাগি লগেছু বেস্টর কাম অলগ আমি ডিজে নেই বজাই আসলা हां हां বেস্টর কাম আমার ভয়েস অফ ফ্রিকোয়েন্সি লাগি বেস্ট লাগাছু हां हां दा इटा राइट কথা কইলি সে কারণ লাগি ভয়েস অফ ফ্রিকোয়েন্সি লাগি কি বেস্ট আমি প্রেস করলু ଆଉ ଇନୋ 10,000 ଟୋଟାଲ 10,000 ୱାଟ୍ର ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି तो यदि बोले वॉइस फ्रीक्वेंसी तो मैच नहीं हेले तो पूरा पूरी जेन साउंड क्वालिटी बाहर होता तो सेटा पूरा नहीं आगा बाहरी अलग बाहरी जैसे हाँ। क्वालिटी ସେ କାରଣ ଲାଗି ଆଜି କି ମା ମେଲୋଡି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଟପ୍ କାମ ବି ଟପ୍ तो देखो आइटम ता माने टोटल तीनटा फ्रीक्वेंसी के फोकस रहा जेंदा कि हमर मिड फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ई तीनटा फ्रीक्वेंसी रे गुटे जदी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ही होला तो जेन क्वालिटी पेवरा से क्वालिटी ता माने नहीं खा पी पारे नहीं पाई पारो तो लेकिन से तीनटा फ्रीक्वेंसी के पूरा टोटली सेटा ध्यान ध्यान दिछ ना ध्यान दिया है